guys, welcome to my vlog. Ako nga pala si Nathan Ken H. Sinchon at maglalaro tayo ngayon ng Nido Tower. So yan guys, simulan na natin. So yan guys, nag-teleport na ako dito kasi guys, naka-checkpoint na ako guys kasi natapos ko na yung checkpoint na yun. At yan guys, suko na rin to squishy. Yan guys, try natin kung maganda. Ganda yan guys. Wala lang tunod kasi guys, nakaano ako eh, hindi ko na videoan eh. Yan guys, checkpoint na naman tayo guys. Ato yan. Ito ang mayroon na part guys. Ay, madali lang pala to guys. Oh. Yan guys, tignan nyo ang slime. Yan guys, slime yan. Yan guys, isa pa to, slime. Walang tunog kasi ano siya guys eh. Anong tawag dun? Record, screen record siya guys. Guys, slime. Yan guys, balls, green balls. Yan guys, mayroon na naman tayong spear na squishy. At saka squishy na square. Yan guys, nahulog tayo dyan kasi ang hirap guys eh. Yan, mag-respawn na lang tayo para kamunta tayo sa checkpoint guys. Nandito na tayo. Yan guys, dito tayo mahulog. Yun, nahulog. Spawn na naman guys. Yan guys, dito na tayo guys. Yan, naulit na natin. Yan na guys. Ay, nahulog. Yan guys. Ganun siguro guys, magagawa na natin to. Ay, nahulog ulit. Yan guys, respawn na naman. Yan guys, ulitin na naman natin. May kasama pa tayo guys. Ay, nahulog pa rin. Comment for part 2 guys. Bye bye.